What is up guys? So for today's video guys no, so manatag withdraw guys. So, withdraw tagamay sa atong sahod no, sa business katas ng itbi ng sahod guys no. So pasensya gamay guys no, kay karon pa ta nakabalik og upload guys no. So video na busy tagamay no sa ato ang Holy Week no, atay camping adventure nga nahitabo no. So karon pa ta kabalik og moto vlogging no. So karon guys night ride ta guys sa gabi no. So before ta mo uli guys, so palit sa taguan guys, gasa sa mga nagpaabot guys no. So kapita diri guys no. So naata karon no, padung ta karon dito sa padung na ta uli guys no. So aton kana mapit na ta diri dapit no. So naata karon sa Don Francos no. So Don Francos, shout out Don Francos. Kila manok to 90. So mo ni guys, na-allocated no sa kuan guys, dire ni padung Guadalupe guys no. So okay sa kailangan kuan guys, okay dagko kailang manok guys. So, sakto sa kaisbahe guys. So mo nilang price list guys. So lechon manok to 90, pork limpo to 50. So waya sa idaya guys kay magtagod na gusto bangay. So way wilik guys. So dito mabalaka nga na mga kuspokos guys. So located rin ni dire guys no. So tapad rin ni sa kuan guys no, sa police station sa Guadalupe guys. Kini police station kana atbang Diatoms gasoline station guys no. So mao na location ni guys. So manatag palit guys. So padong na ta uli guys. So na may mga customers na ngabot guys. So nata guys. So to guys. So let's go. Padong na ta uli guys no. So sinsyagi kayo guys no. So taud-taud sa kita nga wa ka-upload guys kay gikan sa tong Mual adventure guys no. So Oman Holy Week na pod no. So camping adventure. So karon kabalik na sa Danau sa vlogging. So night ride ta karon guys. So padong na ta uli. So salamat kayo guys no sa mga atong followers diha guys no. So permitting nagsubaybay. So tangi pa to mga maabot nga video guys no. So napatay mga videos nga incoming no. So sa moto vlogging. So pagkakaroon guys, so ato sa ning Tilawan no. Oh my god. Ato Tilawan. Wow! Nagpalitson si Mayor no. Disclaimer lang guys no. So dili ni sponsored guys no. Dili ni sponsored sa Don Francos guys. So bayad ni guys no. So It's the motherfucking Eagle Double G.